fungsi control ni yang color biru ni is the control circuit, kita panggil control circuit, yang mana sama ada kita nak tentukan apakah kita punya ALU operation kita tu. So there's a lot of things, and also sometimes ada certain branches tu kita kena pakai certain device ataupun kita kata certain logic circuit. So ni semua kena pakai controller ni, control unit ni. Okay. So itu adalah data path and control. So data path are based on data transfers required to perform the instruction. So data path adalah yang tadi tu, yang saya run, instruction memory, decoding, bla bla bla, semua masuk kat multiplexer ni semua tu. Tapi kalau control causes the right transfers to happen. So kalau lah katakan saya nak tulis, kita kata kan, result of the operation, contohnya daripada ALU, saya nak dia pergi balik, patah balik dia ke sini, kita kata macam tu. So, kena ada control unit yang enablekan laluan tu. Dia macam piping. Kita panggil dia sebagai piping. So, kita kena enablekan the pipe to steer off. To steer the data tu nak pergi ke mana-mana. Kita macam nak drive lah. Okay, kalau awak nak drive, awak kena masuk jalan mana untuk pergi ke destination awak tu. Itulah maksudnya controller tu, fungsi controller. Okay, so the control lines are shown in blue colors. Okay, so what hardware is needed in your data path? Kalau kita tengok kat dalam tadi, perasan kat sini, yang blok-blok ni semua ni dan juga unit-unit yang kita perlukan untuk operation kita tu, yang itulah kita punya hardware. For example, dekat sini PC, a register that keeps track of address of the next instruction to be fetched. PC tu penting sebab awak nak fetch instruction kan. So ini adalah one of the hardware. Bila saya sebut hardware, dia bukan macam bentuk macam hard disk ke ataupun bentuk CPU ke, tak. Dia more kepada circuit. Okay, dia more kepada circuit. More kepada circuit. So, circuit tu datang daripada kita punya transistors, kita punya bus and everything. So, itu semua hardware. So, PC ni kita boleh build up menggunakan certain circuit dia lah. And then, general purpose registers. Remember, registers ni untuk kita simpan data kan semasa kita punya operation tu. So, kita gunakan di flip-flop. So remember, flip-flop ni is a hardware juga. Dia gunakan hardware juga. So kita boleh kata general purpose registers adalah one of the hardware needed in our data path. Use in stage 2 untuk read dan juga write. Dan MIPS ada 32 registers. And then another hardware yang kita perlukan adalah memory. Yang mana untuk kita fetch dan juga memory access. Okay. So satu untuk instruction, satu untuk data memory. So memory ni kita refer sebagai cache, yang mana cache makes these stages as fast as the others. Okay. And then another hardware adalah ALU, yang mana kita gunakan dalam stage 3 to perform all necessary functions such as arithmetic, logical, to calculate the memory address and everything else lah. Okay, and then another adalah miscellaneous registers. Okay, miscellaneous registers yang mana awak tak nampak pun. Okay, for example, 1 stages per clock cycle. So, registers inserted between stages to hold intermediate data and control signals as they travel from stage to stage. So, ni kita panggil sebagai miscellaneous registers. Nanti dekat dalam QTSP nanti saya akan tunjuk ada certain miscellaneous registers yang kita akan pakai lah. Okay, note that register is a general purpose term, meaning something that stores bits. Realize that not all registers are in the register file. Okay, so do note, kena ingat, tak semua registers akan berada dekat dalam register file. Okay, yang kita tahu, yang standard adalah register 0 sampai register 31 tu memang akan ada dekat dalam register file. Okay. So in summary, CPU design involve data path control. Yang mana kita ada 5 stages. Okay, we have 5 stages, instruction fetch, instruction decode and register read.
ALU untuk execute, and then stage 4 adalah untuk memory access. Kemudian 5 is the register write. Okay, between the data path and CPU clocking relationship, data path timing are based on a single long clock cycle or one short clock cycle per stage. So let's say kalau kita kata one instruction tu, kita boleh kata timing dia tu, kita kata the timing that it takes is one single long cycle ataupun one short cycle per stages. Per stages. Okay, so the detailed design of a CPU control are not included in this course. Okay, because of you have to learn about the setting of a CPU control for a different type of instruction lah. So yang ni selalunya dia will include in the master's punya course sebenarnya. Okay, so do you need a break for 5 minutes for us to continue with another slide? Nak break ke apa? Dah tu diam dah semua.